हेलो, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اختر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اختر بھائی آپ مناظرہ کرتے ہو؟ کون؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں. ہاں؟ ندیم. کون ندیم؟ کون ندیم؟ کیسے بتاؤں؟ مطلب کون کا مطلب کیسے بتاؤں؟ تعارف کراؤ، کہاں پڑھتے ہو، کس نے نمبر دیا میرا؟ نہیں، گروپ سے نمبر لیا ہے میں نے آپ کا. اچھا، ہاں تو مطلب سے تعلق رکھتے ہو؟ اہل حدیث سے. اچھا، ہاں ہاں بتاؤ. تو آپ مناظرہ کرتے ہو؟ کس نے بتایا؟ آپ کی آئی ڈی پہ لکھا ہے مناظر اہل ہاں سنت. کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں. تو کبھی کسی اہل حدیث سے مناظرہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے. کیوں؟ کیا ہے؟ کس موضوع پہ کیا ہے؟ ہاں؟ کس موضوع اور پہ کیا ہے؟ تم ہی لوگ رکھتے ہو تراویح رکھے ادین، جس سے بھی رفاع کیا دین ہو پہ. تم لوگوں نے، رفع تو ادین ہو یا تراویح، تراویح، رفاع دین، تو جو بھی تمہارا ہو. اچھا جو بھی میرا ہو. تو کبھی جیتے ہو مناظرہ؟ کوئی ہاں؟ مناظرہ ہمیشہ بھاگے ہیں غیر مقلد اللہ ہمارے پاس سے، بھاگ گئے؟ ہمیشہ بھاگے. تو بدتمیزی کی ہوگی آپ نے کچھ. الحمدللہ یہ کبھی نہیں کرتے. تو فحش کلامی آپ لوگوں کے غیر مقلدین کے کچھ بدتمیز اور غلیظ الذہن خلقی لوگوں نے ایک گروپ بنا کر کے جو ہے ہاں اکابرین کی فحش تصویریں ڈالنا شروع کر دی تھی، ہاں اور ہاں. آپ بدتمیز دوسرے کو کہہ رہے ہیں. آپ تو اچھا ٹھیک ہے. تو آپ حنفی میں کیا ہو؟ آپ دیوبندی، بریلوی، قادیانی کیا ہو؟ دیوبندی ہوں میں. اچھا دیوبندی ہو. تو مجھ سے جی. مناظرہ کر لو گے؟ آپ کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھے ہیں، علمی لیاقت کیا ہے آپ کی؟ بہت علمی لیاقت ہے میرے پاس میں. بہت علمی. بہت کیا پڑھا مطلب آپ نے؟ ہاں سب کچھ پڑھا ہے میں نے. کیا پڑھا؟ کہاں سے کہیں تنابل پڑھے ہو، کہاں پڑھے ہو، کہاں سے ارے وہ پڑھے؟ تو تم موضوع طے کرو، چالو ہو جاؤ پھر. نہیں، ایسے موضوع طے کرو چالو ہو جاؤ، اسے ہم تم تو پہلے مناظرہ ہی نہیں بھاگ رہے ہو. کرتے تم ہیں، کہہ رہے ہو کہ تم کھلواڑ نہیں کرتے ہیں. سنو نا، تم تو پہلے ہی بھاگ رہے ہو. کھلواڑ. ابھی ہاں ہاں تو میں نے ٹھیک ہے، میں بھاگ رہا ہوں. میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں. ہاں بھائی میں چلو بھاگ میں رہا ہوں. تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی موضوع پر مجھ سے اصول میں اور دلائل سے بات کر لو. ٹھیک نہیں، میں تم سے کیا پوچھنا، تم مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا آپ کو کہاں پڑھتا ہوں کہاں نہیں پڑھتا ہوں. یہ کس نے بتایا تمہیں کہ کوئی پڑھتا ہوگا تبھی مناظرہ ہوگا، نہیں پڑھتا ہوگا تو نہیں ہوگا؟ ہاں علمی لیاقت دیکھی جاتی ہے. وَإِذَا تو خَاطَبَهُمُ چیلنج ہے. الْجَاهِلُونَ سنو نا، قَالُوا سَلَامًا. تو تمہارے قرآن و لیے تو حدیث کی روشنی میں بات سنو کی نا، جائے گی، یا ایسے ہی تمہارے کہنے سے کر لوں گا؟ میری بات سنو. تمہارے لیے تو بڑا ایزی ہوگا، تم تو مناظر اہل سنت ہو. میرے کو ہرانا بہت ایزی ہوگا. کوئی بھی موضوع پر بات کرو نا اصول پہ. قرآن فرماتا ہے ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ تو الْجَاهِلُونَ قَالُوا مقلد تو جاہل سَلَامًا. ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے. تو میں تو تمہیں سلام کر کے بھگا نہیں رہا ہوں. تم ہلو، کو مناظرہ کرنا ہے؟ ہاں تو شروع ہو جاؤ، کب سے چلو بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تم کو ایڈ کر رہا ہوں. ایڈ کیا کر رہے ہو؟ یہاں فون پہ بات کرو. یہ علم نہیں ہے تمہارے پاس. چلو پہلے گوگل سے اٹھا کے جو ہے پوسٹیں کرو گروپ میں. ہاں، شرائط مناظرہ کے بعد ہی تو مناظرہ ہوگا. ہاں تو کر لو موضوع نا. طے کرو آپ. رکھ لو ہاں شرائط. موضوع طے کرو. موضوع بھی رکھ لو آپ. ہاں چلو آؤ. آ جاؤ. بولو کیا بولو. بولو. چلو میں تمہیں ایڈ کر رہا ہوں، 1 ارے منٹ ایڈ رک جاؤ. مت کرو، فون پہ کرو. کال پہ کرو. کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ہاں بھائی ڈر لگ رہا ہے مجھے. ارے سڈی نکلے تم بھی. تو یہ تم نے لکھا ہوا ہے اپنے اس پہ فون پہ مناظر اہل سنت، اس کو ڈیلیٹ کر دو. اور کوئی ایسا شخص جو ہے اپنی جماعت کے اندر پیدا کرواؤ جو مناظرہ کر سکتا ہو. سمجھو. مناظرہ تو تم لوگ کرتے ہی نہیں ہو، تم فحش کلامی پہ اتر آتے ہو. یار دیکھو میں کتنے آسان انداز میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور کس میں؟ آپ کس انداز میں؟ کس انداز میں؟ کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پھر سے بولیے. حسن انداز میں. اچھا.
तुम बोल रहे हो कि डर गए हो, भाग रहे हो, ये हसन अंदाज आपके यहाँ बात आ जाता करो है। ना, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, आप कोई भी मौजू पर मुझसे बात कर लो, कोई भी मौजू पर, कोई भी इख्तिलाफी मौजू पर। देखिए आपने मुझसे कहा है कि मुनाजरा यूं ही कान लगा के फौरन नहीं हो जाता है। उसूल मुनाजरा में पढ़े हो सही से। किसने बनाया वो उसूल मुनाजरा? तुम उस उसूल मुनाजरा को भाई सुनो ना मेरी बात, अभी आप कोई चीज अगर बता रहे हैं जो तुम्हारे अकाबिरीन ने। अच्छा, कौन से अकाबिर ने बनाया है? जो भी तुम्हारे अकाबिरीन हो, मैं अपने फिर वही बात, अभी जो मुसल्लम हो, मेरी बात सुन लीजिए, जो दोनों में मुसल्लम हो, जिसके भाई मेरी बात तो सुन लीजिए आप भी मानते हो। भाईजान, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। आपने कभी मुनाजरा किया है? तुम यार कितनी मरतबा पूछोगे, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ आप शुरू कीजिए, क्या चाहिए आपको? हमने ऐसा मुनाजरा कभी नहीं किया कि फोन की और कॉल की और हाँ शुरू कीजिए मुनाजरा करेंगे। अच्छा। ये मुनाजरा होता है क्या? अच्छा, तुम आओ ग्रुप में ऐड हो, बाकायदा तुम मुनाजरा करोगे। अगर शिकस्त पास हुई तुम्हारी तो तुमको जो है तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम जो है हारे हुए हो। बाकायदा तुमको ऐलान तस्लीम कर रहा हूँ आपके सामने, मैं ऐलान करूंगा। नहीं समझे आप? मैं ये मैं फोन रिकॉर्ड करता हूँ, मालूम है आपको? अच्छी बात है। तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा ना, जो भी बात हो रही है हमारी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप बस मौजू बताइए, शराइतें जो भी हैं आपकी, सब मेरे को सब मंजूर है, बोलिए। मैंने कई मरतबा आपसे कहा है कि मौजू आप खुद बता दो। अच्छा चल, मैं तो कह रहा हूँ तकलीफ पर बात कर लेते हैं। आपने कॉल लगाया, दिक्कत आपको हो रही है भाई। ठीक है, तकलीफ पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। चलिए ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। फिर ऐड करने की बात कर रहे हो? ग्रुप पे आप रिकॉर्डिंग डालो। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना, उससे क्यों डर रहे हो आप? लेकिन बात तो यहाँ करो। चलो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप पे, तुमको ऐड कर रहा हूँ। फिर वही बात। अरे भाई, तुम्हारे पास में इल्म है या नहीं है? तुम मेरी इल्मी लियाकत पूछ रहे थे, तुम्हारी क्या इल्मी लियाकत है? क्या तुम कॉल पे बात नहीं कर सकते हो? तुमको सनद दिखाएं क्या मेरी इल्मी लियाकत क्या है? नहीं, हम तो मांग ही नहीं रहे इल्मी लियाकत। बस तुम्हारे जो आईडी पे लिखा हुआ था मुनाजिर, उसके हिसाब से तो बात कर रहा हूँ। यार तुम तो मुनाजरा कहाँ कर रहे हो भाई? तुम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। अच्छा अब सुनो, मेरा दावा सुन लो। मेरा एक दावा है, अबू हनीफा से लेके और जकरिया कंधालवी तक नाम तमीज से लो। इमाम आजम अबू हनीफा, वो तुम लो तमीज से नाम, ठीक है? वो आप सुनो ना मेरी बात सुनो। मैं चल रहा हूँ, तुझे आ जा। अरे बदतमीजी ग्रुप में